Salam alaikum, في la vidéo غنديرو la correction globale de la QCM de concours de la santé. بالنسبة la spécialité هما la gestion des entreprises, ma troisième grade. La première page de la preuve خصنا نحترمو بعض العرائض فيها، نيفيتيو البلانكو، نفيريفيو les questions ونديرو la coche. L'entreprise a une finalité économique, humaine, sociétale. Donc A et B et C, c'est correct. La taille des entreprises, on a trois critères: chiffre d'affaires, valeur ajoutée et l'effectif. Troisième question, c'est pas l'entreprise vend des marchandises en état, c'est un secteur primaire. Donc la réponse A. Question 4, on a la réponse C, 88 jours. Voilà la méthode. C'est les principaux facteurs de choix de la structure. عندنا أربعة. كاينين أربعة. كاين la taille, la technologie, كاين l'environnement ou كاين la formation des dirigeants. C'est pas l'entreprise, tout simplement c'est un agent économique. هي وحدة اقتصادية. Question 7. غادي نحسبوا la valeur nominale ديال لي في. عطاونا la valeur actuelle, donc la valeur actuelle égale la valeur nominale moins l'escompte. وغنديرو التعويض وغنلقاو بلي la question B هو اللي صحيح. Parmi les structures اللي هما intrus عندنا جوج، عندنا décisionnel وعندنا opérationnel. Concerne la question 9, les classifications dimensionnent les entreprises par la taille. Classer les entreprises selon le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée. Donc la réponse B est correcte. Nombre minimum des actionnaires, عندنا 5. Donc باش نكريو la société anonyme خصنا 5 les actionnaires. Un minimum. 11. La fonction administrative فيها plusieurs types d'actions: prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Donc, on a l'administration sociale, la conclusion ou bien la conclusion du contrat de travail. ضروري انها دير واحد la garantie d'emploi, دير واحد la formation du personnel, تشوف la système de rémunération. Le nombre maximal des associés في صار 50. On fois تفوت 50 associés خاص تبدل la forme ديالها في حدود 2 ans la société anonyme. سبع الكابيتال société anonyme le minimum هو 300,000 ملي كديرش لي بار و 3 المليون ملي كدير لي بار، يعني الادخار ديالها. كاين لو نومبر دي زيتا د سانتيز في لا لوا جديد ما بقاتش 7000 اولا 7,500,000 رجعت ل 10 المليون. دونك يعني قل من 10 المليون خصنا 4 ديال لي زيتا: بيلون، سي بي سي، طابلو دو فينانسمون اي ليتيك ايتا دانفورماسيون كومبلومونتير. بالنسبه للكابيتال في لاصار او موان او مينيموم سي دي 10,000. هذا في لا لوا القديم. لا لوا الجديد وكان مينيموم اكزيجي. Quels sont les différents types de sociétés de capital? عندنا جوج. عندنا société anonyme وعندنا société en commandité par action.
Concernant les éléments de calcul du salaire brut global, on a le salaire de base, plus les heures supplémentaires, plus les indemnités, plus les primes. Concernant les allocations familiales, il y a ملي كانت لا سينيسيس كتكلف دابا حاليا كتكلف بهم لا سينيسيس يعني في الاعوام او لا في لا لوا القديم 2016 كانت لي زونتربريز هما اللي كيتكلفوا بهاد لي زالوكاسيون داكشي علاش كيدخلوا الصالير بريم دونسيونتي كونسيرن ان سالاري عنده 13 عام في لو سيرفيس في الخدمه دونك اوتوماتيكمون لوطو ابليكي هو 15% في لوطو البريم دونسيونتي باش نحسبوا البريم دونسيونتي فوالا لو باريم جا ما بين 12 عام و 20 عام ديال الخدمه لي برانسيب كونطابل براتيكي او ماروك اوتوماتيكمون عندنا 7 Question 21. À quel principe correspondent les produits ne sont pas pris en compte à certains et définitifs, mais les charges, il est probable. Donc, maintenant, on a les provisions. Automatiquement, le principe comptable, c'est le principe de prudence. La différence entre total du montant débit et total du montant crédit, c'est le solde. Un centre hospitalier universitaire au Maroc, c'est un établissement public. C'est ça, pour les séries suivantes, la série statistique, automatiquement, on a juste les mots. Donc, في هذه الحالة شنو هو الومض هو la valeur la plus fréquente. Donc, عندنا واحد لا série أو واحد لا type de série اللي كتسمى série bimodale اللي فيها جوج ديال لي مود. Le total des crédits est supérieur au total des débits. Comment s'appelle le solde? Ce solde créditeur. X, mais les le débit que le crédit, كنعنيو به le solde débiteur. Donc la réponse est B. Les 10 commandes qui composent l'ensemble des comptes des entreprises, on a le grand livre, automatiquement le grand livre هو le compte schématique. وعندنا les bilans حتى هو كياخد اولا كيكونوا فيه les comptes اولا les postes ديال l'entreprise. Quels sont les différents types de la société de personnes? On a trois types. On a société non collective, on a société commandité simple, on a société de fait. Mais société responsabilité limitée, c'est une société mixte. La TVA figurait dans le facture de vente, ou bien TVA collectée, ou bien TVA facturée. Concernant la SAR est une société à responsabilité limitée. Est une société hybride. Donc A et B. À quel nombre des états de synthèse concernent les entreprises qui ont le chiffre d'affaires supérieur à 7,500,000 7,500,000 مبقاتش 10,000,000. Donc هذا هو لو موديل كيتسمى موديل نورمال فيه 5 ديال لي زيتا د سانتيز اللي هو زايد على الموديل سامبليفي بليطا د سول جيستيون. حيت ليطا د سول جيستيون كيديروه لي غروند انتربريز اللي عندهم لو شيفر دافير ديباس 10 مليون. Et merci pour votre attention. أي استفسار خليونا دي ميساج sur la page Facebook. Et merci pour votre attention.